Nosotros con lo nuestro. Estoy topeazo. Vámonos. Heard of the Fryhead Brigade? Your kind. Podría robaros y luego alejarme y no me pilláis. Pringaos. What the hell is this? Rye. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! Pero no es militar. What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Opciones de respuesta rápida. Algunos diálogos te obligan a tomar una decisión rápida. Elige tu respuesta antes de que el tiempo se acabe. A ver, necesito coger el dinero. Sinceramente. Me hace falta. Otra cosa es que luego a estos... Esse Yondrain et mycket. No puedo tirarla abajo. Hay cosas dentro, Mercy! Y Heard aquí hay of the cosas. Fryhead Brigade? Your kind served there. Non-human. No more. Please, no more. Vamos a ir apagando todas las velas. Hola. Estoy apagando todas las velas, no te importará, ¿no? Hay una puerta, por aquí arriba se puede ir a algún sitio. Aunque no hay aunque ya no queda mucho, pero bueno. Hombre. Ah, un noteador. Vale. Sin más. Podría matarlos a todos. ¿Te imaginas? Cerrado, se necesita una llave. Me he puesto a dormir ahí, sin más. Como el que no quiere la cosa. Se necesita una llave, pero es que por ahí se puede acceder a algo. Ahí se puede acceder a alguna cosa. Por aquí no puedo. We have much work to do here. Quite a lot.
Que no puedo ver por dónde. Seguro que hay algún sitio por el que se puede saltar. Es la parte del puente. La parte del puente. No puedo llegar. A donde yo quería no puedo llegar. Ponte salir de Huerto Blanco de Resubido. Vale. No habrá nada más por aquí, ¿no? No tiene pinta. Pero aquí hay algo. Eso está claro. Sí. No puedo, ¿eh? A real very mean. My brothers will never believe it. Y si les And Medetta. puedo probar a guardar partida y reventarlos a todos, ¿sabes? Ahora que no hay nadie, toma, a mí. A mí todo. Afuera. Y la antorcha esa también. Fuera. Vale, todo eso está abajo. Gracias por marchar fuera. Me habéis dado cositas. Aquí hay 1, 2. Ah, puede ser una planta interesante. No hay más nada, ¿no? No. Heard of the Vryhead Brigade? Your kind, sir. Voy a guardar partida y voy a probar una cosa. Yo qué sé. Por si las moscas, vaya. Elaine dead at again. Avon, what is this? No. What is this? Pues muchas cosas. Oh, se han molestado. Es posible que me ataquen. Me gustaría ver realmente si aguantan contra el fuego. Me molaría. 1, 2, 3 y 4. Yo creo que podría con los 4, pero bueno. Igual me flipo, yo qué sé. Venga, vámonos. Pam, pam, para, pam, 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 para, pam, 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 para, pam, para, pam, pam, para, pam, pam. ¿Y por qué no? Bueno, es de día. A ver. Claro, si hablo aquí con la gente, como que va a dar igual, ¿no? Un poco, supongo. Un poco rota la cristal. La señora. Y por aquí hay una puerta cerrada. Mucha vela para encender y apagar.
Bueno. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Ya ves. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Pero no va a pasar eso, ¿verdad? What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Estaba claro. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true. What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. Vaya. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Les prendo fuego, vaya. Tomar por culo. Joder. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Y es ella la que lo ha empezado todo. Está muy asquerosa. See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Es el momento del saqueo. That brawl, we didn't start it. ¿Qué hace Yennefer? Excuses, excuses. You've not changed a bit. ¿Cómo? Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. No jodas. Good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Bueno. Wasn't expecting to see you. Cosas To que be honest, pasan. this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. ¿Está Ciri allí o qué?
Emperor Emir var Emrys. Or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Don't I number among that group? Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Me pregunto qué te ofreció. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. Pero déjame saquear, coño. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Bueno, chica, tampoco es para ponerse así, ¿eh? Digo. ¡Hey! El 4, vaya. Chupala. ¡Hey! Más cosas, puntos recibidos, coño. ¿Cuánta cosa así de repente? Joder, no me dejan saquear los cuerpos. Qué guarro. Yo quería saquear los cuerpos. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... Claro, los de la cacería salvaje, vaya. Hostia puta. ¡Hola, mierda! Tomar por culo. Mola pisar. Yennefer, how'd they... We'll talk of this tomorrow, all right? After the audience. Me cago en la leche. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Vizima. Capital de la Temeria ocupada. Un día después. Cuántos lujos, ¿no? Hasta luego, señoritas. It must suffice. Think Emir cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. No. No, yo quiero barba.
What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. No hay piojos, ni pollas. Infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. Joder, le tienen que afeitar. Vaya guarda. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned. Yes, En General. fin, Serafín. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Voris, commander of the Alba division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were, for none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time, and a razor to your throat. Wild Hunt killed them. A cavalcade of wraiths dashing across the night sky. These omens of war the peasantry bubbles about. Expect me to believe that. Frankly, I don't really give a damn. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain, that's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. Qué mal le queda afeitado, por Dios. Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Joder. Bueno, ¿y ahora qué? Pues son casi todos iguales, ¿no? Parecidos. O los de la derecha sin más. Izquierda y derecha son iguales, ¿no? No, no son iguales. Son muy parecidos, pero no me gusta ninguno, vaya. Uf, ribetes, odio los ribetes. No hay nada que saquear. Creo que me voy a decantar por este mismo. Pantalones, zapatos elegantes, jubón elegante. Me los llevo todos. Inventario. Ya estaría, ¿no? Acicálate y habla con el chambelán. A ver, venga, tira para adelante. Black suits the gentleman. Es Does horrible. the outfit satisfy the gentleman? ¿Qué pongo? A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough.
The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Joder. Esto me da pierna izquierda hacia atrás, mano a los lados, pierna izquierda hacia adelante, mano derecha en el pecho. No he entendido. O sea, no he entendido. Pero el tío este lo ha hecho con la izquierda, ¿no? Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. He acertado, no, yo qué sé. Venga, pesado, tira para The adelante. gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch magnificency. I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Vale, nos apuramos. A tope. Imprimi et art ketzer. Difen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Welchen Namen? Wat gern verwort? Guardia también. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Él acaba de vacilar en la cara. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Es verdad. Ya. No sabemos dónde está Cyrilla realmente. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. You believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this. Tenían un trato en el que realmente ella sería el legado de él, ¿no? O algo así. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress.
Quiere a su hija, pero no la va a tener. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman Disgusts. need not bother. Wenn halt verkleedjen. Is het een wat ken gehaald? Wat? Hijo, sí. Joder, sí que se han apresurado a poner sus armas, sus estandartes. Pues ahora vas y lo cascas. Esto es un poco como el desembarco de, o sea, como el castillo rojo, ¿no? De los Lannister. Me acabo de dar cuenta. Por las entradas y las salidas. El suelo está un poco rompido, la verdad. Un poco rompido. En selfit den sikiat hefet. Kasvaken velede tumela. Inherod kassivan. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Ah, vale. Pues espérate. Voy por aquí un par de planticas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ni na ni na ni na ni na na. Waar en uit fijn. Waar nieuw fijn. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. O sea, tenemos que hablar con Jennifer sí o sí. Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants guild, but the Church of the Eternal Fire and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. They both display a similar ruthlessness and cynicism. Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. You know what? I'll write the report myself. You'll need only prepare a clean draft. In triplicate. Tú dame cosas. El embajador es... imbécil, vaya. ¿Habrá algún logro de saquear? No, de saquear, no, pero... mucha historia, de esto y a mí me gusta. Tema lore y eso, lo bueno es que puedo leer yo luego por mi cuenta. Uy, ahí hay más para saquear. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up? It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't? Not a bit? I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it,
perhaps even find me. Ya, pues te han encontrado. I thought I'd trick Imbécil. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. So where's Ciri been seen exactly? In two places, Velen and Novigrad. Pues en The Novigrado trail no in hemos Velen is estado. most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Yeah. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? Hay que decir que Geralt está enamorado de una asquerosa, ¿eh? I shall sail for Skellige. There was Pero a bueno. magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Aunque la I'll otra, be in Care Trolled. la Join me otra there once you've coprotagonista learned también es something. Telita. Está en el Anrama. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? No, hijo, no. I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Guess A ver, this el means we estandarte, need to split up again. no está mal, pero demasiado Not oscuro my para mi gusto. preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Ya. No te creo nada. ¡Bruja! Bueno, realmente el brujo soy yo. Ay, las 1000 flores. Claro, o sea, aquí es que aquí está todo el equipo tocho. El oeste, las 9, el no en qué. Claro, claro. A pillar todo. Está todo aquí. Toto y Toto. Uy. Uy. Aquí no hay nada más. No puedo hacer nada. Está guay. Scars healed nicely. Me lo llevo todo. Vamos, no va a dejar nada. Me lo llevo todo y todo. Vale, me dejo algo.
Aquí no puedes hacer eso. Vale. Me quedan las velas de este sitio. Pero esta es otra foto, ¿no? Ah, no es la misma de la de Ciri. Son la misma foto. O la misma imagen. Sí, ¿no? Sí tiene pinta. Pídele al chambelán que no sé qué, no sé cuántos. Vale, espérate, antes del chambelán. El embajador este nos iba a contar cosas. Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. Claro, no pueden quitar las cosas de Lis que están por ahí. Pero bueno. Tías. Vale, ¿cómo va la guerra? How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoy, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. Ostras. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. Detecto que hay cierta admiración. That admiration I hear in your voice? Radovid is our foe, but I cannot deny he is clever. He played us for fools, particularly dense ones at that. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses. Unprecedented. Puede ser que Ciri tomase parte ahí. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once. Todo eso es de los Nilfgaardianos. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Vale. How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. Normal. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Igual con los sumergidos, ¿no? We've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. Es que lo evite, ¿eh? Al varón sanguinario. Y si me lo cargo... And the news from Novigrad. Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vizima.
at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. And Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? En el filo. How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing La out the Inquisición, guilty. ¿no? Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. En Novigrado es un poco como Naljuta, vaya. What's new in Skellige? Más o menos. Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. O sea, subestiman totalmente las islas de Skellige, ¿eh? Totalmente. Las subestiman por completo. Qué bañado. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Vale. Supongo que iremos viendo mientras jugamos cómo se van moviendo todas las piezas, ¿no? Cómo se va desencadenando la guerra, tal y cual, imagino. How might I serve the gentleman? By returning my things. Bueno, ya tengo un montón de cosas mías, pero... Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Pues anda que no va a tener que esperar. Porque este juego va... Este juego va de rescatar a Ciri, pero mientras te pasas la vida por ahí. Haciendo cualquier otra cosa menos rescatar a Ciri. Así que... Así que para el caso, patatas. A ver, inventario. No me deja ponerme esto, nivel 7, nivel 11. Uf, armadura de Caer Morgem. Vale. Es una mierda. Esta es mejor. Vale. Botas. Son lo mismo las botas. 7 y 8. Vale. Estas me dan +1 de armadura, pero no tienen lo de la resistencia de lo del otro. Vale, dame mis pantalones. Dame mis guantes. Tenemos otra esta de Ignis. La podría poner en el traje, pero bueno. Vale, ¿qué más? Espadas. Esta. Y esta, ¿no? Espada de plata y de acero. Vale. Eso es lo que yo quería. Al 11, al 7, al 11. Bueno, esto, sin más. Ah, igual es que no podía hacer lo de los virotes porque no tengo virotes. No, sí, pone que sí, pero no sé. Ahora en un mapa. Bueno, habrá cosas que tendremos que dejar, porque si no... Igual en las alforjas de sardinilla o yo qué sé. Trofeo de dama de mediodía. 5% de experiencia adicional por humanoides.
Trofeo del Grizo, 10% probabilidad de desmembrar. A ver, lo de desmembrar está guay, pero... Ata trofeos a tu silla de montar para recibir una bonificación. Desmembrar o experiencia adicional. Experiencia adicional. A ver, desmembrar está muy bien, pero... No sé. No me termina de convencer. Y hay un montón de libros para leer, ¿eh? Esos me los voy a leer. Y otra... ¡Ay! Lo de subir de nivel. Pues los libros y leer tal y cual, eso ya me lo aplicaré yo a mi rollo. Vale. Eso es de color verde, entonces tendría que poner una de estas verdes. Esta es una de tus habilidades principales. Siempre está... Ah, vale. El aceite aplicado a las hojas. Supongo que esta es buena, ¿no? La tolerancia adquirida. Vamos a poner esto. Sí, esa va con verdes. Qué pena. Osos. Aparición, vitalidad, vitalidad. Todas dan vitalidad, ¿no? O sea, son todas verdes. Sí, son todas verdes. Sí. Epa, que hay que aprender. Vale. Puntos adicionales necesarios 5. Yes. Es que esta, el daño que se debilita permanentemente la armadura del enemigo. El efecto varía con la intensidad de la señal hasta un máximo de 25%. Regeneración de vigor. Es que esto está guapo, ¿eh? Esto está muy guapo. Este también está muy chulo, pero no sé. Aumenta un 10% el daño de los ataques rápidos. Ese me interesa, ¿eh? El de los ataques rápidos me interesa. Este también está bien. Este paso. Voy a centrarme en el fuegos. Yo creo. Es que no sé qué más. Es que no sé qué más puede haber. El efecto quemadura. Hostias. Devuelve un 10% del daño absorbido al atacante. Esto es con el de escudos, ¿eh? Es buena también. Ah, hasta el nivel 6 no se desbloquea. Vale. Pues me voy a quedar con ese punto, porque total... No, yo creo que es suficiente. Vamos a hablar con este señor. Ah, juega conmigo al win. Apuesta, elige una cantidad. Wouldn't mind a few rounds of cards. Vale. Soltan Chibai, trabuquete y balista. Bueno, vamos a poner un escarchas, una lluvia torrencial. Del 6. 5 melee, 5 melee, 5, 5. 1 y 1. 1 y 1. Este. Aunque, a ver, lazo estrecho, creo que la junto a una carta con el mismo nombre para duplicar la fuerza de ambas. Ah, vale. O sea, necesito... Joder, esta no. Esta puede ser, pero... Claro. O sea, tienen que ser iguales. Okay.
iguales para colocarlas. Vale. Ay, las cartas, joder, estoy poniéndolas al revés. Leche. Vale, a ver. Está este. Puta madre, la infantería. Me gusta el nombre. Está guay, tu puta madre, la infantería. Está guapo el nombre. A cremita. Vale. Está chulo. Me faltaría una de una carta, Infante redaniano. Infante redaniano. Ah, son lo mismo pero con distinto nombre. Me gusta más este que el que va con la alabarda. Claro, no tengo más cartas, no. Pues nada, iniciemos la partida. Mi rival empieza, muy bien. Vamos a echar este. Elimina los efectos de todas las cartas del clima. Fuera. Porque ya tengo uno. Vale, turno del rival. Infantería de 3. Vale, infantería de 3. Infantería de 3. Pues yo pongo una infantería de 5. Aunque igual no debería, pero bueno. Vale. ¿Qué me ha puesto? Vale, pero ¿qué hace? No hay problema que no pueda resolverte mediante un asesinato bien planeado. Eso es para matarme un personaje, ¿no? Las cartas se sumarán a su total y saca 2 cartas de su barajo. Vale. Otro ahí, Mi rival ha pasado. ...31 paso. Sí, saltar ronda, ¿no? He ganado ronda. Eso a 31. Muy bien. Qué buena. Vale, mi turno. ¡Los cielos congele! Vale. La brigada impera. 3. Que se queda en un 1. Vale. Qué guarro. 4-4. Vamos empate. Hostias. Me saca 9. Yo puedo sacar otro más. Pero claro, a él le quedan 8 cartas. Joder. Utilizar carta líder. ¿Y qué es eso? En carta líder. ¿Qué es esto? Natural y hermoso que un hombre ame a su hermana. Vaya. No me esperaba eso. A ver, ¿qué hace? Cambia la fuerza de todas las cartas de combate a distancia en ambos jugadores. Ya, pero ¿cambia a cuánto? ¿A mucho o a menos? A 1. Las cambia a 1. Falta ronda. Lo que no entiendo es
A la verga. Yo no tengo de eso. No puedo robar carta. ¿Cómo robo carta? Mi turno. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo robar carta? Joder, este tío está rotísimo, tío. Me han metido con una persona que está rotísima. Loco. Madre del amor hermoso. 36, tú. Me saca el doble. ¡No! Aplica. ¿Pero por qué tiene tantas cartas? No lo entiendo. Uy, qué puto. No puedo hacer nada. Pues nada, he perdido. Vaya timo. La primera ronda me la saca con la chorra, pero la segunda me ha reventado. No he entendido este juego. No robas cartas. ¿Para qué quiero entonces tantas cartas? Ah, no entiendo. Bueno, vámonos. A chuparla. Mapa del mundo. Para cambiar la vista del continente pulsa ahí. Hostias. Para volver al mapa de la región en la que te encuentras pulsa ahí. Para abrir el mapa de la región determinada, sitúa el cursor en dicha región. Hostia, podemos ir a muchos sitios, ¿no? Nivel recomendado 35. ¿Qué dice un borracho? Un ducado vasallo de Nilfgaard, comúnmente considerado como una hermosa tierra sacada de un cuento de hadas en la que todo el mundo está siempre borracho. Esta próspera aldea es famosa por sus árboles frutales, cuyas ramas estallan con flores blancas en primavera. Antiguo hogar de los reyes de Temeria, ocupado en la actualidad por Nilfgaard. Nivel recomendado 16. El archipiélago de Skellige es hogar de fieros marineros y guerreros a quienes los continentales consideran piratas. Y con razón, ya que las islas son terreno baldío y sus habitantes se ganan la vida saqueando los mares. Los terrenos de estas 5 grandes islas se los reparten 5 clanes, cuyos jefes se llaman Jarls. Esta provincia de Belen, que antiguamente perteneció a Temeria, se ha convertido en un desierto arrasado por la guerra. Novigrado, que es la de los chungos. Vale, Huerto Blanco es donde hemos estado. Nivel recomendado 2. Caermorgen al 19, ¿eh? Bueno, y por aquí arriba que hay todavía más terreno. Y todo esto que no conocemos, todo ese lado. Oh. A ver, me dicen de ir en nivel 5, pero igual en Huerto Blanco podemos hacer más cosas, ¿no? ¿O no? Igual no hay nada más. A ver, yo creo que sí, ¿no? Todo. Buah, fíjate si hay cosas, tú. Para visitar. Pues voy a visitarlas. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Sacarme todo el mapa. Learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar. She was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. Bueno, molestes a los guardias, si los provocas, tratarán de imponer la ley. Bueno, y si puedo los... No sé si a estos... No sé si los podré matar tan tranquilos, ¿sabes? Pero me gustaría. No. Mapa.
Colocar punto de ruta. Bueno, por un lado o por otro. I saw you in Resubido. Vamos a ver. La plantica. Hola, sumergido. Fuera cabeza. Adiós, sumergidos. Bueno, ahora los cuervos tendrán algo que picotear por ahí, tan tranquilamente. Vale. Un terreno muy pantasoso. Adiós. Otra carretilla, ¿eh? Vale. Aquí hay cosas, claro. Perlas y diamantes. Material del bueno, ¿eh? Vale. Y por aquí había algo más. Por aquí había algo más. Estará en el fondo, me imagino, ¿no? Hostias, un sumergido del nivel 10. Pero yo con estos no me puedo pegar. Venid, guarros. Pero claro, ¿cómo? Ah, que eso es gas. ¿Y cómo los mato? ¿Cómo? ¿Y cómo me cargo a los que están en el agua? ¿Cómo lo hago? No, todavía no. Ya. ¿Y el qué? Ah, bueno. Vale. Es que ¿cómo me cargo a estos? ¿Cómo los mato? Botín de guerra. Aquí puedes buscar botín abandonado después de una batalla de escaramuza. Ya, pero... esos señores no están. No sé. No sé cómo voy a conseguir ese botín. La verdad. I don't know. Me he dado todo para arrastre, ¿eh? Mira, por aquí puedo cruzar.
Podría matarlo. Igual es nivel 800.000. Es la movida, que no sé si los guardias son nivel muy alto o no. Hostia, que llevamos ya 1 hora y pico. Calla, calla. Vale, a ver. Lo próximo va a ser investigar esto. Para el próximo día. Para el próximo día investigamos eso. Vamos a guardar. Y lo dejamos aquí. Joder, y está afeitado. Madre del amor hermoso. Que vuelva su barba. Pues nada, lo dejamos aquí con esta bonita vista. Y nos vemos en otro momento.